اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ گلشن اور بطول بیگم دونوں دیورانی جٹھانی تھیں۔ گلشن بیگم جتنی سلجھی ہوئی اور سمجھدار تھی، بطول اتنی ہی جذباتی اور کم عقل تھی۔ دونوں کے بچے جب جوان تھے اور دونوں ہی بہو کی تلاش کر رہی تھی۔ بطول بیگم کو آسمان سے اتری پری چاہیے تھی جو شاندار جہیز سے ان کا گھر بھر دے، جبکہ گلشن بیگم کی ڈیمانڈ نیک سیرت اور سلیقہ مندی تھی۔ آخر دونوں کو پسندیدہ بہویں مل گئی۔ آج بطول گلشن کے ہاں کارڈ دینے آئی تھی۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا لڑکی والوں سے باقاعدہ فرمائش کر کے سب کے لیے تحائف منگوائے گئے ہیں۔ بھابھی یہ تو نہ کرتی، پہلے ہی وہ لوگ اتنا کچھ دے چکے ہیں۔ گلشن بیگم کو افسوس ہوا تھا۔ کیوں نہ کرتی، ایک ہی تو لڑکا ہے میرا، سارے ارمان پورے کروں گی، میں بھی اس کی بہنیں بھی۔ وہ چمک کر بولی، تمہاری طرح نہیں ہوں بیوقوف جو بہو رانی کو الگ رکھنے والی ہیں، میں تو ساتھ ہی رکھوں گی، جہیز بھی لائے، گھر بھی سنبھالے، ہماری خدمت بھی کرے۔ انہوں نے گویا فیصلہ سنا دیا۔ بھابھی سمجھنے کی کوشش کریں، دلوں میں دراڑیں پڑ جائیں، اس سے بہتر ہے الگ الگ رہ لیا جائے اور محبتیں قائم رہیں۔ ارے تم سمجھو، بھول گئی ہو کیسے ہماری ساس ہمیں کھینچ کر رکھتی تھی؟ یاد ہے بھابھی، اور ہمارے دلوں سے ان کے لیے بددعائیں نکلتی تھی، یہ بھی یاد ہے۔ وہ وقت یاد کر کے ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ چلو چھوڑو، بھول جاؤ سب۔ وہ بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ اب تو خوشی کا موقع ہے، اپنی خدمت کروانے کے دن آ رہے ہیں۔ وہ پھر سے پرجوش ہو گئی۔ گلشن بیگم مسکرا دی۔ چلو چھوڑو، آخر شادی ہوئی اور دونوں کی بہویں گھر آ گئی۔ گلشن بیگم نے شروع سے ہی بہو بیٹے کو الگ پوشن دے دیا تھا۔ دونوں بیٹیاں بھی شادی شدہ تھی۔ بہو بیٹے کو خوشگوار زندگی گزارنے کی دعائیں دے کر وہ اب پرسکون تھی۔ بطول بیگم نے شادی سے پہلے ہی بیٹے کی اچھی طرح برین واشنگ کر دی تھی۔ ماں کی ہر بات دماغ میں رچ بس چکی تھی۔ نتیجہ شادی کے روز ہی بیوی کو اچھی طرح ماں بہنوں کی اہمیت اور اس گھر میں اس کی حیثیت سمجھانے کی کوشش کرتے کرتے وہ اپنی محبت کا چراغ اس کے دل میں نہ جلا سکے۔ کچھ دن بعد بہو کا ہاتھ کام میں لگوا دیا گیا اور گویا کاموں کے دریا میں دھکا دے دیا گیا، جس میں وہ بیچاری غوطہ زن تھی۔ بطول بیگم کی 3 بیٹیاں تھیں، 2 شادی شدہ اور 1 کنواری تھی۔ بیٹی پر کسی بھی کام کو ہاتھ لگانا گویا حرام تھا۔ ان کے مطابق بہو انسان لاتا کس لیے ہے جب خود ہی اپنی روٹی پکانی پڑے تو۔ کچھ دن بعد بطول گلشن بیگم کے گھر آ گئی۔ اور سناؤ گلشن، کیا حال ہے؟ بہو نظر نہیں آ رہی تمہاری؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ بہو اور کامران باہر گئے ہیں کھانا کھانے، انہوں نے خوشی سے بتایا۔ ہیں باہر تم نے جانے کیوں دیا؟ اور اگر چلے ہی تھے تو خود کیوں نہیں گئی ساتھ؟ میرے بیٹا بہو کی تو مجال نہیں ہوتی کہیں جانے کی، وہ تو میکے بھی بہت کم لے کر جاتا ہے، سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے ہم نے خوب، دن میں ایک بار تو ضرور میکے بٹھانے کی بات کرتا ہے۔ وہ چہک چہک کر اپنے کارنامے بتا رہی تھی۔ گلشن افسوس سے سن رہی تھی۔ تم بور نہیں ہو جاتی ہو؟ بہو کو کر دیا تم نے الگ، ایک اکیلی جان، دل نہیں گھبراتا تمہارا؟ اپنے گھر میں دل کیوں گھبرائے گا بھابھی؟ پہلے بھی میں سارا دن اکیلی ہوتی تھی، کامران تو آفس ہوتا تھا، اب تو پھر خیر سے میری بہو بھی ساتھ ہوتی ہے، خود ہی نیچے آ جاتی ہے۔ وہ محبت سے بتا رہی تھی۔ تو اپنی روٹی بھی اسی سے پکوایا کرو نا۔ ان کی سوچ یہیں تک محدود تھی۔ میں اپنی روٹی خود پکا سکتی ہوں بھابھی۔ گلشن بیگم ہنس پڑی۔ خیر بھائی، جو مرضی کرو، ہمیں تو تمہاری کبھی سمجھ نہیں آئی، من تک ہی نرالی ہے۔ وہ بیزار سی ہو گئی۔ دونوں گھرانے اپنے اپنے رستے پر گامزن رہے۔ کچھ مہینوں بعد خبر آئی بطول بیگم کی بہو میکے چلی گئی ہے۔ اسد میاں جو روز میکے چھوڑ آنے کی دھمکی دیا کرتے تھے، عمل کرنے کی نوبت نہ آ سکی، وہ خود ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ بطول حیران، بیٹا پریشان۔ کوئی ضرورت نہیں لینے جانے کی، متفقہ فیصلہ ہو گیا۔ وقت سرکنے لگا، اب گھر کے کام بھی خود ہونے لگے، بیٹی کو بھی ساتھ لگایا۔ غرض کاموں کی تو بلا ٹلی، لیکن دنیا کا وہ کیا کرتی جس کے ڈھیروں سوال تھے اور ہر سوال کا جواب لازم۔ وہ بہو کی برائیاں کرتے کرتے اور خود کو بے قصور ثابت کرتے کرتے تھک گئی۔ لیکن دنیا آندھی بہری تھوڑی تھی، اس سب میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہو رہا تھا وہ اندازہ نہ لگا پاتی۔ ایک دن غور سے بیٹے کو دیکھا، کمزور وجود، پھیکا چہرہ، بجھی ہوئی آنکھیں،
देख कर चुप हो गयी। कुछ दिन तो असद मियाँ ने अपने निजाम में गुजारे, लेकिन कब तक वो ऑफिस जाता, कुलीग्स अपनी फैमिली डिस्कस करते, कहाँ घूमने गए, किसकी दावत की, कौन आया कौन गया, शॉपिंग, बच्चे और बहुत कुछ। उसके पास बताने के लिए क्या था। घर आता बिखरा घर, सूना कमरा, उदास होकर दोस्तों में जाता तो हालात पूछते सब। दुनिया सिर्फ औरत के लिए जालिम नहीं है, ये मर्द के लिए भी उतनी ही जालिम है। उसका सामना सिर्फ औरत को नहीं, मर्द को भी करना पड़ता है। दुनिया के चाबक अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गए थे। कल ही तो कामरान की तरफ गया था, रोशन चेहरा, चमकती आंखें, बेहतर सेहत, उसे रश्क आया था। खुद को आईने में देखते हुए उसने अहद किया था वो अपनी गलती सुधार लेगा। माँ से क्या बात करता, सीधा चच्ची के पास गया, दरख्वास्त की उसकी खुशियाँ उसे वापस ला दे। गुलशन ने हामी भर ली। लड़की वालों के घर गई, मुहज़्ज़िब लोग थे, इज्जत से बिठाया। वैसे भी वो बतूल तो न थी जिनसे उन्हें शिकायत थी। घर वाले सब दुखी थे, खासकर वालिद। एक ही बेटी है बहन मेरी, बहुत नाजों से पाला हमने उसे, अपनी हैसियत से बढ़कर जहेज दिया, शहजादियों जैसी बेटी दी, हर फरमाइश पूरी की, जिंदगी भर की मेहनत की कमाई उसकी शादी पर लगा दी, और फिर भी इन नाकदरों ने उसका ये हाल कर दिया। वो अब दीदा हो गए। यही तो गलती की भाई साहब, आपने मुझे बहन कहा तो मैं भी असद की चच्ची नहीं, आपकी बहन बनकर ये बात कर रही हूँ। वो फरमाइशें करते रहे, आप कैसे भी करके पूरी करते रहे। उम्र भर की पूंजी गैरों पर लुटाने से बेहतर था आप बच्ची के लिए एक छत का इंतजाम कर देते। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन माँ बाप ना रहे तो बेटियों के लिए अपना ही घर तंग पड़ जाता है। जिंदगी में ऊंच नीच कोई अनहोनी बात नहीं है। बेटियों के लिए अपना महफूज ठिकाना होना बहुत जरूरी है। गुलशन बेगम ने साफ साफ कहा। वो हैरत से उनकी बातें सुन रहे थे। ये सब तो उनके वहम और गुमान में भी ना था। वाकई उनकी बातें 16 आने दुरुस्त थी। लेकिन अब क्या हो सकता था। खैर मामलात डिस्कस हुए और तय पाया कि बतूल बेगम और असद मियाँ खुद लेने आएंगे। दुनिया ने तोड़ मरोड़ कर बतूल को नरम कर दिया था। दोनों माँ बेटे आए, गुलशन भी साथ थी। ना जाने कितने महीनों बाद मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा था। देखकर दोनों की आंखें नम हो गई। बतूल ने सर झुका लिया। गुलशन को दोनों पर बहुत तरस आया। आखिर उन्होंने ही सलीके से बात की और चंद शराइत के साथ माँ बाप ने बेटी साथ रुखसत कर दी। इधर से फरागत हुई तो गुलशन बेगम ने छोटा सा बागीचा ठीक करने का सोचा, जो पिछले दिनों की भागदौड़ में नजरअंदाज हुआ था। वो बागबानी कर रही थी जब बहू चली आई। अम्मी मुझे भी पौधे लगाने हैं, ढेर सारे फूलों वाले। तो लगा लो। कहाँ? अपनी सल्तनत में। जी हाँ जी, मैं अपनी सल्तनत की मलका हूँ और तुम अपनी सल्तनत की मलका हो। और सास बहू दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो बोर नहीं होती थी, उनके पास करने के लिए बहुत काम होते थे, खासकर इबादत। बेटियाँ आ जाती तो रौनक भर जाती, सब मिलकर बनाते खाते पीते। बहू की जिम्मेदारी ना थी लेकिन वो भी खुशी से हाथ बटाती। बेटा बहू अपने घर में खुश, बल्कि बहुत खुश थे। बेटियाँ अपने घरों में आबाद। वो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करती कम था। तुम अकेली होती हो, दिल घबरा जाता है इंसान का। मोहल्ले में घूम फिर लिया करो। मुफ्त मशवरा मिलता जो उन्हें पसंद ना आया। जगह जगह बेमकसद फिरने से बेहतर उन्होंने घर में ट्यूशन सेंटर खोल लिया। पढ़ी लिखी खातून थी, अपनी तालीम से दूसरों को भी फायदा पहुंचाने लगी। कुरान पाक पढ़ाने का कष्ट किया तो ढेरों बच्चे माओ समेत आम मौजूद हुए। वो लड़कियों को दस्तकारी भी सिखाती, दीनी तरबियत भी करती, बच्चों को भी पढ़ाती। बोरियत किस बला का नाम है उन्हें मालूम ना था। बहू भी खुशी खुशी साथ साथ रहती, गाहे बगाहे खाने पीने के लिए लाती रहती। मोहल्ले की खवातीन अपने घर के मसाइल उनके पास हल करवाने आने लगी। गुलशन बेगम एक आम शख्स से जैसे कोई शख्सियत बनती जा रही थी। बतूल बेगम नर्म तो हो गई थी लेकिन फितरत कहाँ बदलती है। अलबत्ता अब बहू भी खामोश ना रहती थी। दोनों घरों में नन्हे फरिश्तों की आमद शुरू हो चुकी थी। पहली पोती की पैदाइश पर गुलशन बेगम ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। बतूल मुंह सर लपेट कर पड़ गई, लेकिन अब परवाह ना थी। छोटा सा घर अब मजीद छोटा लगता। सारा दिन बच्चों का शोर, बतूल कुड़ती फिरती। छोटी बेटी को इससे पहले के नौकरानी का दर्जा मिलता उन्होंने शादी करके चलता किया। अब तो वो खुद हर वक्त बखेड़ों में उलझी रहती।
घर कोई बहुत बड़ा तो न था, किचन बाथ सबको ही कुशादगी की जरूरत थी, लेकिन बतूल बेगम की हरगिज इजाजत नहीं थी किसी भी तब्दीली की। तंगी से काम होता तो मिजाज वैसे ही चिड़चिड़ा जाते। ऐसे में जब बहनें आ जाती, छोटे से घर में सब टकराते फिरते, हर शख्स अपना हक जताने में पेश। जिंदगी अजीरन थी, सेहत तबाह, जहन परेशान और हासिल महसूल क्या। ऐसे माहौल में हसद, बुग़्ज़, ग़ीबत, चुगली और ना जाने कितनी बलाएं दंदराती हुई घर में घुस आई थी। औरतों की जो हालत थी सो थी, जिसको साहब आला के मनसब पर बिठा रखा था। इस गरीब की हालत तो सबसे पतली थी। सारा दिन मेहनत करके घर आता तो माँ की दुहाइयाँ, बीवी की शिकायत, बहनों के शिकवे और बच्चों के दुखड़े घेरा कर लेते, हर फरियादी हक बजाने। उसका दिल करता बाल नोचते हुए दूर जंगलों में भाग जाए। ऐसे ही एक दिन रात को घर लौटा तो नुक्कड़ वाले दुकानदार ने रोक लिया और जो कुछ उसने बताया वो सुनकर असद मियाँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। उनका बेटा बुरे लड़कों की सोहबत में बैठने लगा था। वो बहुत परेशान हुए, बीवी को बताया, वो भी हौल गई। सारी जिंदगी जैसे तैसे गुजारा इन बच्चों के लिए ही तो किया था। वो अच्छे अखलाक के हामिल, बाकिरदार, अच्छे इंसान बने, इसीलिए तो हर तकलीफ बर्दाश्त की थी। ये क्या हो रहा था, इतना बड़ा नुकसान। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। कुछ समझ न आया, चच्ची के पास दौड़े, सारी रोदात सुनाई। गुलशन बेगम सुनकर गमगीन हो गई। जब घर का माहौल खराब हो, लड़ाई झगड़े होते हो, गालियों कोसनों से तवाजा की जाती हो, जब घर में बच्चों को सुकून का कोई कोना ना मिले तो वो बाहर ही पनाह ढूंढते हैं और बाहर कैसे कैसे शिकारी घात लगाकर बैठे होते हैं। चच्ची ने तसल्ली दी, समझाया तो हवायां उठते चेहरों पर कुछ सुकून आया। कामरान के बीवी बच्चे आए, मिले, उसके बच्चों को देखकर रश्क आया। सुलझे हुए, पुरसुकून, बाअदब, रोशन चेहरों वाले। उन्हें घर का माहौल पुरसुकून मिला था। उनकी माँ को उनकी अच्छी तरबियत का पूरा वक्त और मौका मिला था। वो समझदार दादी की देख रेख में बड़े हो रहे थे। उनके घर के माहौल में नफरतें ना थी, उनकी गुंजाइश ही नहीं रखी गई थी। बरसों पहले गुलशन बेगम के किए गए दुरुस्त फैसलों ने आज उनकी नस्ल की नस्ल भी संवार दी थी। उन्होंने वक्त पर दिल बड़ा किया था तो आज कुदरत ने उन्हें बड़ाई से नवाज रखा था। दोनों मियाँ बीवी ने कमर कस ली, जाने सौ जतन किए या हजार, लेकिन औलाद को बुराई की जिलालत में गिरने से बचा लिया। इन्हीं दिनों इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर बीवी को सामान बांधने का कहा और बीवी बच्चों को लेकर ऐसे भागे कि शहर के परले किनारे पर जाकर दम लिया। उन्हें भी सुकून चाहिए था, उनके बच्चों को अच्छा माहौल चाहिए था। वो अपनी औलाद को अपने ही सगे रिश्तों से नफरत करता नहीं देख सकते थे। बतूल बेगम आज भी वावेला करती हैं, घर घर जाकर बुराइयां करती हैं। किसी के पास टाइम होता तो सुन लेता, वरना रवाना कर देता। असद मियाँ आते हैं, खर्चा भी देते हैं, ख्याल भी करते हैं, एक बेटी के साथ रहती है। कभी कभी जब गुलशन बेगम के घर जाती है तो दोनों घरों के इस फर्क के बारे में सोचती जरूर है।